My name is Priyavrut Mishra and you all are watching me on your favorite channel Ulta Soch. My dear friends, the Dr. Swad ର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ସାରିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସୋ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍କୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଜାଣିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ରମାନ ପାଖକୁ ନର୍ମାଲି ରୋଗୀମାନେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହୋପଲେସ୍ ହୁଅନ୍ତି ହେଲ୍ପଲେସ୍ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଯାଆନ୍ତି। ସୋ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ କିଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱାସିଂ କରିବା ବା ସୁଥିଂ ଲାଏସ୍ କହିବା ରାଇଟ୍। ଲଙ୍ଗ୍ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ରୁର ଟାଇପ୍ର କହିଦେଇଛି ଯେ ମାନେ କାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ୱେଭରିଂ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ କହିବାରେ ସେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କିଲଫୁଲ୍ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ। ଯଦି ଟିକେ ବି ଚାନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଜମ ହାତରୁ ନେଇ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଅଛି ରାଇଟ୍। ନାଉ କମ୍ ଟୁ ୟୁନିଟ୍ 2. Does the illness of a person dear to your heart upset you? Can you guess how a doctor feels for his ailing friend? Read the following into the text and note how Dr. Raman feels when he finds his bosom friends in a critical condition. My dear friend, एटी bosom friend means तार अति intimate friend अपन कहि परिबे, childhood friend कहि परिबे राइट। सो ठीक अच्छी आपण देखिथिबे बहुत थर डॉक्टर माने निज पिला मानकर ऑपरेशन करंती नाही बिकॉज देयर इज एन इमोशनल अटैचमेंट। अन्य मानकु डायट सब कथा कहि देबे किंतु निज लोक मानकु कहि पारंती नाही। ताले भाबंतु डॉक्टर रमान भलिया व्यक्ति जे कि केबे त लाइफ रे व्हाइट वॉश करि नहीं काहाकू मीन्स सुथिंग लाइज कहिनी काहाकू से किभली भाबरे एई भलिया सिचुएशन को किभली भाबरे टैकल करिवे। आज देखिबा तांकर इंटीमेट फ्रेंड तांकर बेस्ट फ्रेंड रो देह जेतेबेले खराब हेची तांकू केमिति फील होची राइट। आउ से कोन करूचंती राइट। वी वोंट मेक लेट लेट्स कम टू द टेक्स्ट। Today, standing over a bed, the doctor felt that he himself needed someone to tell him soothing lies. আজি गोटे बेड पाखे छिड़ा होती डॉक्टर रमान से भावुन तांकू किए जड़े आसिक आज सुथिंग लाए कहू कंफर्टिंग कथा कहू। He mopped his brow with his kerchief and sat down in the chair beside the bed. मुह पोछिले हैंडकरचिप रे राइट आउ आसिकी बसिले कोठी सट डाउन इन द चेयर बिसाइड द बेड। से बेड पाखरे थिबा चेयर रे आसिकी बसिले। ऑन द बेड lay his dearest friend in the world, गोपाल। बेड रे किए अछंती ना तांकर डियरेस्ट फ्रेंड सबुठू वर्ल्ड रो माने वर्ल्ड रे सबुठू तांकर डियरेस्ट फ्रेंड कोन ता ना गोपाल आजी बेड रे अछि। They had known each other for 40 years now. से माने परस्पर को आज को 40 वर्ष हैला जानी छंती। ता माने डॉक्टर रमान हुंतु ये हुंते माने पाका पाकी 40 वर्ष रो ओल्ड राइट। स्टार्टिंग विथ देयर किंडरगार्टन डेज। किंडरगार्टन मीन्स एटी चाइल्डहुड डेज पिला बेलू से माने जहा कोंदी कंकड़ा गात सांग राइट। सो 40 वर्ष पर्यंत आज को से माने परस्पर को जानी छंती। They could not of course meet as much as they wanted, each being wrapped in his own family and profession. यदि आगो भली से माने परस्पर को मीट करि पारु नाहंती कारण समस्ते निज निज प्रोफेशन निज निज फैमिली रे wrapped प्रोटी मीनिंग आसीबो जे wrapped माने नॉर्मली घोड़ी ही रहबा आच्छादित ही रहबा एठी किंतु माने बिजी रहउचंती निज निज फैमिली आउ निज निज प्रोफेशन को नेकी। तेणु आग भलिया प्रत्येक दिन से माने परस्पर को मीट करि पारु नाहंती। On a Sunday, Gopal would walk into the consulting room and wait patiently in a corner till the doctor was free. Occasionally कोनसी संडे रे सबु रविवारिया गोपाल कोठी जीवो ना कंसल्टिंग रूम डॉक्टर कंसल्ट रूम को जीवो आउ पेशेंटली धैर्यर सहित गोटे कर्नर रे वेट करिवो जे पर्यंत डॉक्टर फ्री हेई नाहंती। एंड देन दे वुड डाइन टुगेदर सी अ पिक्चर एंड टॉक ऑफ ईच अदर्स लाइफ एंड एक्टिविटीज। तापर से माने एकाठी खांती बसंती कथबार्ता हुंती आई मीन गोटे प्रकार कहया गले परस्पर को टाइम दियंती आ ईच अदर्स कंपनी को एंजॉय करंती।
ये लाइन टा बढ़िया लाइन टा नेक्स्ट इट वाज अ क्लासिक फ्रेंडशिप स्टैंडिंग ओवर untouched by changing times, circumstances and activities. इटा गोटे बढ़िया क्लासिक फ्रेंडशिप थिला जोटा कि समय घटना बहुल ए सबू बीती जाइथिले मध्य तांको फ्रेंडशिप किसी चेंजेस हेई नथिला केते सुनंतु फ्रेंडशिप रे बहुत प्रकार बाधा विघ्न आसीबो विभिन्न समय आसीबो परिस्थिति एमिति आसीबो जे कटि जामती किंतु ये एंकर जो फ्रेंडशिप थिला 40 years old friendship remain untouched with the times, circumstances and activities. In his busy round of work, Dr. Raman had not noticed that Gopal had not called in. Called in means that you have a meet for over 3 months now. ତାଙ୍କ ଡକ୍ଟର ରମାନ ସବୁବେଳେ ବିଜି ରହନ୍ତି ସେ କେବେ ନୋଟିସ୍ କରିନଥିଲେ ଯେ ପାଖାପାଖି 3 ମାସ ହେବ ଗୋପାଳ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ he just remember it when he saw Gopal's son sitting on a bench in the consulting hall one crowded morning ତାନ କେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ଦିନେ consulting hall ରେ ଗୋଟେ crowded morning ରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେନ ଗହଳି ଥିଲା ହଠାତ୍ କିନି ଦେଖିଲେ ଗୋପାଳର ପୁଅ ଆସିକି କନସଲ୍ଟିଂ ହଲ୍ରେ ବସିଛି ସାଙ୍ଗର ପୁଅକୁ ଦେଖିକି ହଠାତ୍ କିନି ସେ ଭାବିଲେ ଆରେ ଗୋପାଳକୁ ତ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 3 ମାସ ହେବ ଦେଖି ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ରମାନ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଟକ୍ ଟୁ ହିମ୍ फॉर ओवर एन आवर एते बिजी डॉक्टर रमान थिले से घंटे ऊर्ध्व समय पिलाटी बसी रहिला ताकू कथा हेई पारु नथिले व्हेन ही गॉट अप एंड वाज अबाउट टू पास ऑन टू द ऑपरेशन रूम ही कॉल्ड अप द यंग मैन एंड आस्क्ड व्हाट ब्रिंग्स यू हियर सर जेतले से उठी के जाउतले ऑपरेशन रूम को हठात कि रहिले ता पाखरे कहले अरे यंग मैन जहाले सांगर पुओ गोटे देखले खुशी लागे कौन हैला काहे के आछो बोली पचारिले So the youth was nervous and shy. Mother sent me here. Youth गोपाल रो पुओ नर्भस थिला लाजुकुला थिला से कौन कहला ना माँ मते पठेई छंती What can I do for you? से पचले मु कौन करि परिबी कौन करिबी कौन काम अछि से कहला रिटर्न कौन देला ता कथारो जवाब कौन देला फादर इज इल बापा असुस्थ अच्छी सो ये यूनिट रे तो ओवरऑल आम देखा दी फ्रेंडशिप विषय डिस्कसन कले बढ़िया फ्रेंडशिप आउ जानिले जे गोपाल इज इल राइट सो वी हैव ओनली 2 क्वेश्चंस लेट अस डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप बिटवीन डॉक्टर रमान एंड गोपाल आउ डॉक्टर रमान नो फ्रेंडशिप को किभली भाव रे डिस्क्राइब करिसंती मन रखिबे आपनकर 5 मार्क रो क्वेश्चन आसीबो 5 दीटा सो टिका अधिक लिखियो पड़िबो आपनको From the very beginning we get to know that Dr. Raman was very much concerned about Gopal's ailing health tensed Dr. Raman to the core. They were the dearest friend in the world to each other. Dr. Raman and Gopal shared a classic friendship. They met occasionally on a Sunday when Gopal would visit Dr. Raman and would not mind waiting patiently for his friend to get over with his patients. They would then dine together, see a picture and talk about each other's life and activities. Their friendship remained untouched by changing time, circumstances and activities. Second question, how did Dr. Raman come to know about Gopal's illness? किभली भावरे जानिले Gopal's illness विषय रे Dr. Raman. This is the second question. So being busy in his work, Dr. Raman did not realize that he had not met Gopal for over 3 months. He saw Gopal's son sitting on a bench in the consulting hall. He told Dr. Raman that his mother had sent him to inform about his father's illness. So केवल गोपाल पुओठू जानिले जे ता माँ पठेइची फादर्स इलनेस विषय जानिबा पई. So that's it from unit 2. Very shortly we will be coming with unit 3. Thank you very much for your kind support and please keep watching, do subscribing, sharing with your friends because sharing is caring. Thank you very much my dear friends. Thank you.